yaitu pembacaan riwayat hidup almarhum Al-Ustaz Syamsuni Abdullah. Untuk ini kami pintakan kepada saudara kami Muhammad Nur Hidayatullah, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi khairil qurun wa ikhtara min ibadihi al-awliya waz-zuhada wal ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wal mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sallallahu alaihi wasallam annal ulama'a warasatul anbiya wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman fa innama warrasul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Ulun di sini membacakan riwayat singkat daripada kakak ulun Guru Syamsuni Abdullah. Guru Syamsuni Abdullah lahir pada tanggal 27 Juni 1972 Masehi dari pasangan suami istri Abdullah bin Jabbar bin Muhammad Arifin, dan ibu beliau bernama Salbiyah binti Abdul Qadir bin Haji Mansur. Beliau dilahirkan di Kelurahan Alalak Utara, RT 1 Banjarmasin Utara. Beliau mempunyai 11 orang saudara kandung. Di antara 11 orang tersebut 9 orang yang telah meninggal dunia pada waktu kecil, sehingga tersisa 2 orang saja yang berumur sampai dewasa, yaitu beliau sendiri dan saudara laki-laki beliau yang bernama Junaidi. Semasa kecilnya beliau sangat rajin belajar ilmu agama dan belajar Al-Quran. Di antara guru mengaji beliau waktu kecil dalam membaca alif-alifan adalah Robiah binti Kiai Haji Muhammad Toha atau yang bergelar Nini Tarang, yang merupakan ibunda dari Amang Darmansyah. Beliau sekolah dasar di SD Said Dahlan yang sekarang bernama SDN Alalak Utara 2, bertepatan di hadapan Nur Mahsidin SD-nya, dan sekolah Arab Madrasah Tarbiyatul Islamiyah di samping Masjid Kanas. Di antara guru beliau di madrasah tersebut adalah Guru Arifin Yusri dan Guru Fuad. Setelah selesai atau lulus sekolah dasar SD, beliau melanjutkan sekolah ke Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Semasa memondok di Pesantren Al-Falah Banjarbaru, beliau sering dibawa guru beliau untuk mengaji, duduk dengan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang kita kenal almarhum Abah Guru Sekumpul di Keraton. Belajar dengan guru sekumpul itu tidak luput dari peran seorang guru beliau di Pompes Al-Falah, yaitu Guru Kiai Haji Abdullah Basya, yang sering mengajak beliau bersilaturahim sekaligus belajar ilmu agama dengan guru sekumpul di Keraton waktu itu. Sewaktu beliau memondok di Pondok Pesantren Al-Falah, beliau juga pernah sekamar tidur atau sedipan dengan almarhum Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nor atau Guru Zuhdi bin Kiai Haji Muhammad selama 2 bulan. Dan Guru Zuhdilah teman yang sering bercengkerama dengan beliau. Walaupun kebersamaan beliau terbilang singkat, hanya berselang 2 bulan saja, tapi menurut beliau masa-masa itu sungguh berkesan dan berarti, meninggalkan kenangan yang paling indah yang tak pernah terlupakan. Beliau memondok di Pondok Pesantren Al-Falah pada tahun 1986 Masehi dan lulus pada tahun 1990
1992 Masehi. Di antara guru-guru beliau yang ulun tahu itu pengasuh atau pendiri Kiai Haji Muhammad Sani, Syekh Ramadan, Kiai Haji Abdullah Basha, Kiai Haji Muhammad Jahari Simin, Kiai Haji Muhammad Abah dari Guru Zuhdi, Kiai Haji Ahmad Kusasi, Kiai Haji Antung Gambut, Kiai Haji Harun, Ustadz Abi Darda Barabai, Ustadz Abi Kiai Haji Saifullah, Kiai Haji Syamsuri, Kiai Haji Zaini Rantau, Kiai Haji Muhsin, Kiai Haji Syamsuddin, Kiai Haji Adnan, Kiai Haji Murhani, Kiai Haji Arsuni Musa, Kiai Haji Ali Hanafiyah, Kiai Haji Fadli, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Amri, Kiai Haji Alfian Nur, Kiai Haji Saifur Rahman, Kiai Haji Rusli, Kiai Haji Nur Syahid LC, Kiai Haji Zaini LC, dan Kiai Haji Ustadz Haji Hamdani. Selesai menuntut ilmu di Pompes Al-Falah Banjarbaru, beliau mengajar di Madrasah Tarbiyatul Islamiyah di Alalak Tengah samping Masjid Kanas Jami, yaitu yang namanya Tuhfatur Ragibin Banjarmasin pada tahun 1992 sampai akhir hayat Sidin. Sekaligus menjadi kepala sekolah di madrasah pada tahun 1998 sampai 2019. Setelah sekian tahun beliau mengajar di Madrasah Tarbiyatul Islamiyah dan memimpin majelis ta'lim Khairus Syabab, beliau pun menikah dengan seorang wanita yang bernama Nurmilah, yaitu kakak ulun sendiri, anak dari Tuan Guru Bunyamin Ali dari desa Kuala Tambangan Tanah Laut, dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Nur Syafaatul Uzma dan Muhammad Abdullah Nadari. Kita doakan mudah-mudahan Muhammad Abdullah Nadari yang memondok di Pondok Pesantren Sirajul Huda Palehari mudah-mudahan bisa meneruskan dakwah abahnya. Setelah beberapa tahun beliau mengajar di Madrasah Tarbiyatul Islamiyah, beliau tergugah dan berinisiatif untuk membangun madrasah tarbiyah ke jenjang atas seperti Sanawiyah dan Aliyah bersama Asmuni atau Amang Kaum dan Pak Jumirin, dan akhirnya beliau berkunjung ke rumah guru beliau Kiai Haji Muhammad Jahari Simin, yang beliau pun sudah lama memendam keinginan tersebut, maka terlaksanalah cita-cita tersebut berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui swadaya masyarakat Alalak. Berdirilah pesantren Tarbiyatul Islamiyah pada tahun 2007. Selama mengajar beliau juga menjadi ketua satu masjid Kanas. Kada tahu tahun dulu sini. Sampai akhir hayat beliau mendampingi guru beliau yaitu Kiai Haji Muhammad Jahari Simin selaku ketua umum Masjid Kanas, dan beliau juga mempunyai majelis ta'lim, zikir dan salawat yang bernama Khairus Syabab. Di majelis Khairus Syabab itu beliau mengadakan pengajian kitab-kitab ilmu fikih dan tasawuf serta salawat seperti burdah dan pembacaan Ratibul Haddad setiap malam Ahad dan malam Kamis untuk jamaah laki-laki, dan malam Rabu untuk jamaah wanita. Malam Jumat pembacaan Yasin dan salawat burdah bersama. Sosok beliau selaku menjadi pimpinan majelis Khairus Syabab sangat berperiang dan berwibawa serta bersifat kasih sayang kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Beliau juga suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan dan sering bersilaturahim. Yang luar biasa dari beliau ini adalah bahwasanya beliau suka bersilaturahim kepada murid-murid beliau dan menanyakan keadaan si murid. Ini terbalik dari adat kebiasaan. Seharusnya si muridlah yang bersilaturahim dan menolong gurunya yang sedang dalam kesulitan, bukan sebaliknya, yaitu beliau yang suka bersilaturahim dan menolong murid-murid beliau yang sedang kesusahan, baik masalah rumah tangga atau masalah ekonomi. Dalam mengajar beliau selalu istiqomah. Walaupun si murid kadang-kadang tidak berhadir ke sekolah di waktu hujan, tetapi beliau tetap saat mengajar tetap turun mengajar ke pesantren. Bahkan sampai dalam keadaan sakit pun beliau tetap mengajar. Dikala beliau sakit, tidak ada seorang pun dari murid beliau di majlis, di pesantren dan majlis ta'lim yang mengetahui keadaan beliau yang sedang sakit. Hanya diketahui oleh seorang yang membantu beliau dan istri beliau saja.
Beliau sangat pandai menyembunyikan sakitnya itu, walaupun beliau dalam keadaan sakit parah sampai tidak bisa berjalan. Beliau pun istiqamah dalam mengajar di Ponpes Tarbiyatul Islamiyah dan Majlis Khairus Syabab. Beberapa waktu pun berjalan, dari sakit beliau pun bertambah parah sampai tidak bisa lagi mengajar lagi ke pesantren dan majlis ta'lim beberapa hari. Akhirnya beliau pun masuk rumah sakit pada hari Rabu 23 Oktober 2019 dan berpulang ke rahmatullah di rumah sakit tersebut pada malam Kamis pukul 1 dini hari 24 Oktober 2019. Dan semoga beliau dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, beliau sempat berpesan dengan istri dan kedua orang anak beliau dan saudara murid-muridnya yang mendampingi di rumah sakit. Beliau berkata, baik-baik dengan keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Guru Syamsuni Abdullah telah meninggalkan kita semua menuju hadratullah. Betapa sedih hati kita, ingin rasanya kita berkumpul bersama lagi untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau. Semoga beliau selalu mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang ditinggalkan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau dimakamkan pada Kamis jam 10 pagi di kediaman beliau sendiri, disertai awan mendung seakan-akan ikut bersedih atas kepergian hamba Allah ini, dengan diiringi pembacaan ta'lim dan doa yang taklim dan doa tahlil dan doa yang dipimpin oleh Al-Ustadz Syamsuni, yaitu mudir daripada Pondok Pesantren Al-Falah, yang mana beliau ini merupakan sahabat beliau. Dan terus dibacakan lagi, yaitu daripada Guru Ahmad Jajuli Simin beserta pengajar daripada Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah. Allahumma ya Allahumma hulla ruhahu fi mahallil abrar wa taghammanahu bir rahmanal laili wan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adkhil Allahumma alaihi ya karim bi qabri war rah wa rihan wal fawza wa ridwan wal bisyarah wal aman bi jurika ya rafi'al jina innaka karimul mannan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat sampaikan daripada manaqib Kakanda Guru Syamsuni Abdullah. Apabila ada kesalahan kekurangan ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.